Hi guys, welcome back sa panibagong natin. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng B2Ray DNS na dalawang way. Pwede siya sa STS no load, pwede siya sa piso wifi, okay? So umpisahan na natin guys, wag na natin paligoy-ligoy pa to. So kailangan natin meron ka nito. So kilala nyo na yung VPN na to, mahanap nyo to kahit saan link o kahit saan Play Store, okay? So dapat nito meron kang account. So akin kasi meron na akong ginawang account. So dapat ang account mo dito is B2Ray DNS, no guys. Okay, copy natin tong BMS. Copy natin yan, tapos click nyo lang to yung parang pasa sa taas, tapos B2Ray setting, tapos paste nyo lang, click nyo tong parang calendar dito, so paste nyo lang, ayan, ganyan siya, okay. So kung gusto nyo palakasin, so click nyo lang yung dalawang arrow na yan, yung magkabilaan, yung SNI, bigyan nyo ng ganito, store1.smart.com.ph. so okay na yan, check back nyo lang, tapos click nyo yung B2Ray. So click nyo ulit yung puzzle, click nyo yung slow DNS setting. So dito ang DNS setting naman is copy nyo lang yung pub key, tapos paste nyo dito sa public key, tapos yung name server copy nyo lang din, tapos paste nyo dito sa name server, beep up na to. So dito sa domain IP nya, so kung gusto nyo piso wifi, so gayahin nyo lang to 10.0.0.1. so ayan, piso wifi yan guys, sa lahat ng mga gustong mag piso wifi, free piso wifi yan gawin nyo. So set ng B2Ray DNS na piso wifi, ganito siya, okay. So kung STS naman, maglagay lang kayo ng DNS IP. So meron na akong DNS IP. So yung mga copy kong DNS IP dito, so ilagay nyo lang dun guys sa ano, dito lang, paste nyo lang dyan guys sa domain IP. So ito naman STS no load to, okay. Yung kanina man piso wifi yon guys. So same lang yung set nila, walang pinagbago, DNS din, slow DNS din yung setup. So wala pa tayong bagong setup na piso tsaka slow DNS lang yung STS natin. Meron naman bagong setup Alibaba, sa STS lang naman yun, pero blocking yun, mabilis mag blocking. Pero itong B2Ray DNS nito, less blocking to guys, okay. So two way to, meron piso wifi, meron STS no load yung set na to, okay. Apply natin, tapos click nyo lang yung slow DNS. After nyan, pwede nyo na siyang gamitin, click nyo lang yung connect. So wala akong TNT at saka piso wifi, pero legit naman to 100% na gagana to sa STS no load tsaka piso wifi, okay guys. So yun lang yung tutorial ko kung paano gumawa ng B2Ray DNS o slow DNS na piso wifi o STS no load para sa inyo, para alam nyo kung paano gawin at kung paano yung step ang setup nya, okay guys. So ulitin natin, click nyo itong parang puzzle, click nyo yung B2Ray setting, tapos copy nyo lang yung BMS na create nyo, okay, dito. So kung gusto nyo naman palakasin, di ba, sabi ko na nga, i-click nyo lang yung SNI, palitan nyo, ayan, sa akin pinalitan ko yung server name, pang smart yan, okay. So click yung arrow, so click nyo ulit yung puzzle na yon, tapos click nyo yung slow DNS setting. So ayan yung setting nya, ayan yung set ng slow DNS STS. So piso wifi, lagay nyo to. So yan yung set ng piso wifi, okay guys. So DNS IP lang yung papalitan nyo kung sakaling gusto nyo mag piso wifi o STS no load, okay guys. So apply natin. So hindi natin pwedeng i-try kasi wala nga tayong piso wifi, tsaka wala din tayong TNT. So shoutout nga pala sa ito yung gamit kong
VPN ngayon. So, iNet. Shoutout nga pala sa may-ari nito, iNet. Okay? Nagpapasalamat ako dahil sobrang smooth niya, ang lakas niya. Yun lang. So, yun nga guys, yung tutorial ko ngayon para sa inyo. Sana masundan nyo kada step na turo ko. Salamat pala sa Team Freenet. Shoutout nga dyan sa Team Freenet tsaka sa Team Config natin guys. Abangan yung mga nilalapag nilang config dyan, napakalakas, grabe. Salamat.